Wow, pues como nos maten con esto. Decides. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos? Вальден. Что мы делаем? О, Блять, тот без охуеть. коннект. Если мы там все умрем нахуй. Oh. Ебку я. Йой. Потом встал. Август. Ой. Мертвый. Я нажал на портал мага, началась загрузка, меня А дисконнект. ну-ка закай. Лома же. Raid entera wipeada. ¿Ahora? Raid entera wipeada, loco. Sí, a un grupo hace una hora. ¿A quién? A un grupo de rusos, parece. Wipeada la raid entera, ¿eh? Es heavy esto, ¿eh? ¿Qué Es muy hacemos? heavy. ¿Jugamos? Hombre, ahora ya vamos a jugar, pero... Pero, buah, espero que no nos pase.